जो मुजद्दिद आलिशानी से वाबस्ता हो, किसी ऐसे के पास चले जाए जो जमालुल्लाह रामपुरी का गुलाम हो, किसी ऐसे के पास चले जाओ जो किसी ख्वाजा फकीर मुहम्मद का गुलाम हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो हैं जो सच्चे थे, सच्चे हैं और सच्चे रहेंगे। दोस्ताने करामी, उन्हीं की कब्रों पे दीवे बलदे में उन्हां दियां मरकदां रोशन रहंदियां ने जिनके पास सदाकत हुआ करती है। आज दुनिया में बेशुमार हर काम में, हर मामले में दुनिया में बेरारवी और दो नंबरी आ चुकी है और दुनिया में बहुत सारे लोग अपने साथ सलासिल के बहुत सारे वास्तव को जोड़ लेते हैं। सिलसिला आलिया, कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, मुजद्दिया, फलां 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 फलां, नसब क्या फलां जी फलां सूफी, वालिद क्या नामालूम, दादा क्या बिल्कुल भी नामालूम और परदादा क्या फलाना सिंह है। अल्लाह के फजल से ये वो दरगाहें हैं जिनको दरे मुस्तफा से खैरात मिली, जिन्होंने मेरे नबी पाक सैयद कौनैन के कदमों से अपनी झोलियों को भरा और दुनिया कायनात में तकसीम करने के लिए, दुनिया कायनात में हमेशा के लिए वो तकसीम करते रहे और करते रहेंगे। अल्लाह पाक हमें सदाकतों की राहों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, सच्ची राहों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक सैयद कौनैन साहिब औलाद की बारगाह की गुलामी सच्ची और सुच्ची नसीब फरमाए। आज का यही पैगाम है कि आओ दरे मुस्तफा से वास्तों को जोड़ लो, अपनी मोहब्बतों के वास्तों को दरे रसूल से पूरे तरीके से वास्तिक और रास्तिक कर लो। जब तक तुम्हारा कल्बी लगाओ दरे मुस्तफा से नहीं होगा, तुम्हें नबी की दर की खैरात नहीं मिलेगी, तुम्हें नबी के दर की खैरात नहीं मिलेगी। नबी की बारगाह की खैरात चाहते हो तो दरे मुस्तफा से इन वास्तों को जोड़ लो और अकीदा रखो कि हमें जो कुछ मिलता है मदीने वाले का सदका मिलता है, मोहम्मद अरबी के दर की खैरात मिलती है। मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन के साहबा बैठे थे। हातिम ताई का बड़ा शोरा था, उसका बड़ा चर्चा था। उसके इलाके का एक बंदा आया, वो कहने लगा मेरा बादशाह ऐसा है, उसके दरबार के 7 दरवाजे हैं, उनमें से जो एक दफा आता है उसको खैरात देता है, फिर दूसरी दफा आता है फिर भी खैरात देता है, फिर तीसरी दफा आता है फिर भी खैरात देता है, चौथी दफा आता है, हत्ता कि 7 दरवाजों से जो आए उसने कभी इनकार नहीं किया। खैरात दे के साहबा बैठे थे। एक साहबी वजन में आया, कहता है वो कैसा सखी है जिसे मांगने वाले को हाजत रहती है। मेरे आका का एक दर है, जो एक दफा मांग लेता है उससे दोबारा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रबिया थे ना, वुजू करा रहे थे, मेरे आका ने ऊपर देखा, फरमाया सल या रबिया, रबिया मांग के मंगना। कहा या रसूल अल्लाह एक ही तमन्ना है। कहा बोल। कहा या रसूल अल्लाह ऐसे जैसे यहाँ पे खादिम हूँ वहाँ जन्नत में भी मैं ऐसे ही मौजूद रहूँ और वुजू कराता रहूँ। रबिया मुबारक हो, रबिया मुबारक हो, ये तुम्हें ये एजाज मिल चुका है, तुम जन्नत में भी मेरी खिदमत में होगे। अब और मेरे करीम से कतरा अगर किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दरबे बहा दिए। मांगो, आज बारगाह रहमत अपने जोश पे है। रबिया मांग। रबिया को पता था कि आज मैं अगर रूम की सल्तनत की बादशाह मांगता तो दरे रसूल से मिल सकती है। तो दोस्ताने ग्रामी, रबिया ने क्या कहा, तुझसे तुझी को मांग के मैंने पाली सारी कायनात। सुने तेरे को तुदा मांग के मैं कायनात सारी मांग ली है, मैंने और किसी चीज की लोड़ ही नहीं रही। ये नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार की गुलामों की मोहब्बत का अंदाज था। अबू बकर से पूछा, अबू बकर केड़ी ख्वाहिश है, की चाहते हो, जिंदगी की कोई तमन्ना होवे? सारी जिंदगी क्या था? अबू बकर साथ रहे, जलवा मुस्तफ़ा की ज़ियारतें करते रहे, नबी पाक के कुर्ब में रहे। जहाँ बंदा ज़्यादा रहता है उसकी अज़मत को भूल जाता है, उसके मकाम को भूल जाता है, उसके मर्तबे को भूल जाता है। लेकिन अबू बकर की बात देखो, सुभान अल्लाह, ला ला। नबी पाक ने पूछा
ابو بکر کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کا رخ انور ہو اور ابو بکر کی آنکھیں ہوں، یہ تکتا رہے زندگی کی کبھی ایسی شام نہ ہو، زندگی دیا لمحات گزر جائیں، ابو بکر کی ایک ہی خواہش ہے رخ مصطفیٰ ہو اور ابو بکر کی آنکھیں ہوں۔ یہ ہے میرے نبی کے اس مقرب کا مقام جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا کائنات دے سارے لوگاں دیا نیکیاں ایک پاسے اکٹھیاں کیتیاں جان، ابو بکر دی نیکی ایک پلڑے وچ رکھی جائے، ابو بکر دا پلڑا بھاری ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ سوچو ذرا ابو بکر نو یہ نیکیاں ملیاں کتوں؟ یہ نبی کے زلفوں کا اسیر ہونے کا صدقہ ہے، یہ نبی کریم سید کونین کی بارگاہ سے اس وجدانی عشق کا صدقہ ہے، یہ میرے آقا کریم کی جلووں کو اس طرح بارافتہ طریقے سے دیکھنے کا صدقہ ہے کہ ابو بکر کا مقام کائنات کی انسانوں سے بلند ہو گیا۔ آج دنیا والوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ صرف عبادتوں سے اعمال بڑھتے ہیں، ابو بکر کے اعمال تو عبادتوں سے نہیں بڑھے، اس کے اعمال تو جلوہ مصطفیٰ کو دیکھنے سے بڑھے، اور اتنے بڑھ گئے عمر جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، کہنے لگے ابو بکر میرے نہ سودا کر لے، ایک رات میں نو دے دے، ساری زندگی دیا نیکیاں لے لے۔ ابو بکر نے مسکرا کے کہا یہ تو میری زندگی کا سب سے بڑی متاع ہے۔ دوستان گرامی، یہ ہے وہ محبت اور وہ راہ اور وہ صداقت جو ہمیں اسلاف نے عطا کی ہے، یہ وہ راستہ ہے وہ راستہ ہے جو بزرگوں نے ہمیں دیا ہے۔ دوستان گرامی، یہ اگر ہم بھول جائیں تو سمجھو کہ ہم نے اپنی راستوں کو بھلا دیا ہے۔ اگر ہم ان راستوں، دنیا کی طاغوت یہی چاہتے ہیں، دنیا کے شیطان یہی چاہتے ہیں، دنیا کے گمراہ انسان یہی چاہتے ہیں، دنیا کی دوسری قومیں یہی چاہتی ہیں کہ مسلمان اپنے آقا سے اپنے واسطے کو کمزور کر لے، اس کی محبتوں کا جو مرکز محور در مصطفیٰ ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ ظاہری طور پہ تو مسلمان رہے، نمازیں پڑھے، اس کے ماتھے پہ بڑا سا محراب بھی ہو، یہ مسجد کو بھی چلا جائے 5 ٹائم، لیکن یہ اس کے دل میں محمد مصطفیٰ محمد عربی کی محبت نہ رہے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمیں دل سے بھی عزیز ہے، جان سے بھی عزیز ہے، جان تو جانی ہے، یہ تو چلی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ بتا نہیں جائے گی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہماری ان ایمانوں پہ پیرا ہے بابا فرید کا، ہمارے ایمانوں پہ پیرا ہے شیخ احمد سرندی کا، ہمارے ایمانوں پہ پیرا ہے بابا فقیر محمد کا، ہمیں وہ جلا عطا کرتے ہیں اور ہمارے ایمانوں کو وہ استقام عطا کرتے ہیں کہ دنیا کا کوئی شیطان ہمیں کبھی گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی حکمت اور جن کی نظر میں وہ جولانیاں ہیں، چاہیں تو ایک ہی نگاہ میں کسی کے کفر کو پاش کر کے اس کے ایمان و اعتقاد کو اتنا مضبوط کر دیں کہ اس کو زمین کی تاریکیوں سے نکال کے عرش کی اونچائیوں تک پہنچا دیں۔ یہ ایسے ہی ہے دوستان گرامی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم بھی تھا، حکمت بھی تھی، اور انہوں نے دنیا کو راستے کی راہیں دکھائیں، انہوں نے دنیا والوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ یہ وہ لوگ تھے جو واصل باللہ تھے، جو اللہ کے ساتھ جن کے کنیکشن جڑے ہوئے تھے۔ ایک ایسا ہی دیوانہ بلول دانا تھا، ہارون الرشید کے دور میں تھا، عباسی خاندان کے دور میں تھا، ایک بڑا ہی نام نہاد قسم کا ملد تھا، کہنے لگا میرے سوالاں دے جواب کدے کسے نہیں دیتے۔ اس کی ایسے ہی آ گیا حضرت بلول دانا کے پاس، کہنے لگا میرے سوالاں دا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ آپ نے فرمایا بتا تو صحیح تیرے سوال کیا ہیں؟ کہنے لگا کہ اگر رب ہے، ملد تھا، کہنے لگا رب ہے تو نظر نہیں آتا، نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر شیطان کی ایما پہ جرم ہوتے ہیں تو مجرم انسان کو کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟
मुजरम इंसान को क्यों ठहराया जाता है? आपने अगर शैतान आग से बना तो उसको जहन्नम की आग क्या कहेगी? बड़े मुश्किल सवाल थे। आप थोड़ी देर खामोश हो गए, कहने लगा बाबा तेरा काम नहीं बाबा तेरा काम नहीं। आप बाहर खड़े थे, एक मिट्टी का बड़ा सा ठेला उठाया, उसके सर पे मार दिया। ठेला उठाया, टीम उठाई ते ਉਹਦੇ सिर ਵਿੱਚ मार दी। ਉੱਥੇ ਚੀਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। फौरन काजी को कोतवाली शहर को चला गया, कहने लगा जी पर्चा दर्ज करो, बिलौल दाना ने मेरे सर विच पत्थर मारिया, मैंने जख्मी कर दिता है। उन्हें कहा यार वो तो बड़ा दरवेश आदमी है, अगर तू कहना तो चलो उन्हें बुला लेने। बिलौल दाना ने बुलाया गया, कहा जी तुसी ये बंदा कहता है कि तुसा इनू जख्मी कर दिता है, बिला वजह ही ये सिर ते वट्टा मार दिता है, रोड़ा मार दिता है, टीम मार दी है। कहने लगे मैं नहीं जी, मैं कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया, मैं इहदे सवालों के जवाब दिता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह क्या बात है। वो कैसे? कहा ये क्या कहता है? कहता है मेरे सर में दर्द हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रही है। उन्होंने कहा इनको वो दिखाए। क्या बात है, इसे कहें कि दिखाए। कहा नजर तो नहीं आती दर्द। कहता है फिर रब को क्यों ढूंढता है? अल्लाह अल्लाह क्या बात है, वाह जी वाह, माशाअल्लाह। दोबारा कहा, कहने लगे तुहाडे तुसा जुर्म कीता, तुसा सिर ते पत्थर मारे, मुजरम तुसी हो। कहने लगा जी काम तो सारी शैतान करता है, बंदा क्यों मुजरम होया? वाह। दूसरी बात, कहने लगा जी तुसा की कीता है? मैं मिट्टी मारी है सिर च, अपना तो वो कहने लगे जी मैं तीसरे सवाल का जवाब है। कहने लगे अगर अग तो बनाया शैतान है, उन्होंने अग में पाया, उन्होंने दोजख दी अग कुछ नहीं कह सकती, तो मैं मिट्टी मारी है। ये वो हिकमतें हैं जो उन लोगों के पास मौजूद थी जो वासल बिल्ला थे, उनके पास वो हिकमत के जवाबात मौजूद थे जो दुनिया के मुलहद किया करते थे, जो दुनिया के दानिशवरों के पास मौजूद नहीं होते। ये वो चीज़ें हैं, वो राज हैं जो रब्बे करीम ने अपने उन मुकर्रबीन को बताए जिनको इल्मे लदुन्नी बताया। अबू हुरैरा फरमाते हैं एक वो दीन है जो मैं तुम्हारे सामने बयान करता हूँ, एक वो दीन है जो मैं बयान नहीं करता, अगर मैं बयान करूं तो पता नहीं दुनिया में क्या हो जाए। इसलिए अल्लाह वाले और मुकर्रब वो लोग हैं जो कायनात की हिकमतों के वाकिफ हैं और वो राज़े खुदाबंदी को पूरे तरीके से जानते हैं। हम लोग वो हैं जो उन राजों से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए हम उनकी जिंदगियों को कभी उन पे उंगलियां उठाते हैं, कभी उनको हदफे तनकीद बनाते हैं, कभी उनकी तरफ उनकी तजलील करते हैं। याद रखो अल्लाह के मुकर्रबों की जिंदगियों में अल्लाह की मार्फत छुपी हुई है, वो उनकी जिंदगियों में वो हिकमतें पिन्हा हैं जो रब्बे करीम ने उन्हें अता फरमाई हैं। उनकी जिंदगियों के राजों को एक आम इंसान न जान सकता है न पहचान सकता है, इसलिए ऐसे लोगों की जिंदगियों को हदफे तनकीद न बनाया करो। वो अल्लाह के बंदे हैं, उनके राज़ो न्याज को रब्बे करीम बेहतर जानता है। अल्लाह पाक हमें भी नबी पाक सैयदे कौनैन का सच्चा सुच्चा गुलाम बना दे और उन लोगों को, इस पूरी जमात को, इन सब पीर भाइयों को, सूफी गुलाम सरवर और इन बच्चों को और इन सब पीर भाइयों को, जितने लोग इस महफिल के इनाकाद में मसरूफ रहे, अल्लाह पाक दरे मुस्तफ़ा की खैरात अता फरमाए। हम तो खैरातें मांगने वाले हैं। मेरे हजूर किबला आलम बाबा जी ख्वाजा
پیر محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ گئے، وہاں پہ بڑی خیرات کا اہتمام کیا. جب دیگیں پک چکی تو آپ نے اماں جی کو فرمایا کہ تسی خیرات تقسیم کرو. وہ تقسیم کرنے لگے، آپ اپنی جھولی لے کے پہلے سب تو اگے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں محمد عربی دا سب تو بڑا غلام ہاں، میں نے پہلی جھولی پہلے پا دو. دوستان گرامی، محمد کے غلام دیکھے دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیریں، محمد کے غلام اکثر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ختم شیف.